गाँ रे 4 जण ब्राह्मण थिले। दिने सेमाने गोटे जंगल दे जाउथिले। किछि बाट जाऊ जाऊ सेमाने गोटे आश्रम देखिले। सेही आश्रम रे रहुथिले जोगी भैरवानंद। 4 ब्राह्मण सेही आश्रम पाखको गले एवं जोगी को प्रणाम कले। जोगी महाराज ब्राह्मण मानंकु देखि पचारिले, तुमे माने किए? एठिकी आसिबार उद्देश्य कौन? महाराज, आमे आपणक दिव्य ज्ञान विषय अनेक शुणिछु, हेले केबे दर्शन करि नथिलु। आज स्वचक्षुरे दर्शन करी आमे धन्य हेलु। महाराज, कौन आमको किछि चमत्कार देखै परिबे? जोगी तांक जोग बଳରେ जानि पारिले एमानंकर कोनोसी मंद उद्देश्य नाही। एमाने साधारण लोक। तेणु जोगी से 4 ब्राह्मण को किछि साहाय्य करिबाकू चाहिले एवं आश्रम भीतर को गले। 4टी कोदाल आनी 4 ब्राह्मण को गोटे गोटे करी धरई देले। महाराज, ए सब कौन? ए गाँ पाखरे गोटे पोखरी अछि। पोखरी को लागी गोटे बड़ गछटे अछि। सेई गछ पाखरे जो नाली माटी अछि सेई माटी को खोल आउ निज निजर भाग्य बदलाओ। जाओ। तापरे ब्राह्मण माने जोगी ठारू विदाय नहीं से गछ पाखरे आसी पहुंचिले। काल विलंब न करी से नाली माटी खोलिबाकू लागिले। किछि समय रे प्रथम ब्राह्मण को किछि तंबा पत्थर मिलिला। देख देख, अरे देख, ये सब तंबा पत्थर। चलो आमे समस्ते आकु समान भागरे बांटी की नहीं जिबा। अरे आमको सुना दरकार, आउ जेते बेले जाए सुना मिलिनी आमे खोलिबु। तोर जदि जिबार अछि जा, हेले आमे सुना न नै कि घर को जिबुनी। हाँ। प्रथम ब्राह्मण जहा जेतिकी पाइला सेतिकी रे संतुष्ट थिला। तेणु तंबा तक धरी घर को चली गला। तापरे द्वितीय ब्राह्मण को किछि चांदीर पत्थर मिलिला। ए देख देख, ये चांदी पत्थर। मु बहुत भाग्यशाली। चलो एथर आमे आकु निज निज भीतर बांटी नबा। बोधे जोगी महाराज एई मूल्यवान द्रव्य कथा कहूथिले। अरे आमको ए जाए सुना मिलिनी, आमको आहुरी खोलिया को पड़िबो। तू जदि जिबा कथा जा। द्वितीय ब्राह्मण ता प्राप्ति रे प्रसन्न थिला। से चांदी पत्थर गुड़ी को धरी घर को चली गला। अरे देख देख, यारे ठीक नजर कर। अरे सुना मिली गला, सुना। चल एथर आमे घर को जीवा आउ आकु बांटी नबा। ना ना, ये निश्चित रहस्यमय जगह। प्रथमे तंबा, तापरे चांदी, तापरे सुना। जदि मु आउ टिके कष्ट करिबी ताहले मते निश्चय हीरा मिलिबो। तू जा, मु हीरा नेकी ही जीबी। देख, एते लोभ करिबा ठीक नुह। शेषरे तते किछि मिलिबोनी। अरे आमको तो एते सब मिलिलानी। चल एथर आमे घर को जीवा। ये हीरा निशा छाड़। ना ना, मु तते तो सुना भाग मागिबिनी। तू जा। तापरे तृतीय ब्राह्मण सेठो सुना नहीं चलीगला। किंतु चतुर्थ ब्राह्मण सेमती खोलिबारे लगी थाए। सेतेबेलको समय अनेक हेलानी, किंतु ब्राह्मण खोलिबा बंद करू न थाए। एमिति खोलु खोलु
ମାଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟିଏ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଅଚାନକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇଥିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଖସି ଖସି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଲୋକଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକ୍ରି ବୁଲୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ତାଜୁବ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ଚକ୍ରି କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ଚକ୍ରିଟି ସେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ 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 ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ଭାଇ, ଏ ଚକ୍ରିକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ତମକୁ ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଜଗୁଆଳି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗୁଆଳି? ହଁ, ଜଗୁଆଳି। ନା ତମକୁ ଭୋକ ହବ, ନା ଶୋଷ, ନା ତମର ବୟସ ବଢ଼ିବ। ତମକୁ ଏଠି ମରଣ ବି ହବନି। ବାସ୍ ତମେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଏଇଠି ସଢ଼ିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ, ଦୟାକରି କୁହ, ମୁଁ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଲୋଭ କରେ, ସେ ଏଇଠିକି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତମ ପରି ଆଉ ଜଣେ କେହି ଲୋଭୀ ଏଇଠିକି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଠି କେବେ ଆସିଥିଲ? ସେ କଥା ମୁଁ ସଠିକ୍ ଜାଣିନି। ହଁ, ମୋର ଏତିକି ମନେ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ। ହଁ, ମୋତେ ତମ୍ବା, ଚାନ୍ଦି, ସୁନା ସବୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୀରା ଲୋଭରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ବାସ୍, ମୋ ପାଳି ସରିଗଲା। ଆଉ ଲୋଭ କରିବିନି। ଏଥର ତମ ପାଳି, ତମେ ଭୋଗ। ଏତକ କହି ସେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଜଗୁଆଳି ହେଇ ରହିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଜାଣ? ସେ ହେଉଛି ଏଇ ଲୋଭ। ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ, ସମ୍ପର୍କ, ଶେଷରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବନି।